pikas. O, kani siya diri. Diri ta? Pero na po diha sa... Dagat ba? Sige lang. Emil, okay na. Unsa may naa diha? May bulalo. Bulalo. May bulalo na, ma'am. There pa bulalo over there. Yeah, of course. We order bulalo. Okay ba nito sa parking abit? Basta masahigan ni mong lubat. Yes. Kuha na sa mas mulabi ba? Ang lobot, sir. Ay, dili tas pikas parking. Sige na. Sige, I will go out. Pikas ko. Mr. Go, guys. Yes, we're going to in, and we're going to eat.